Rasulullah, Habibullah, Nabi Allah, Shafi'ullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ومن يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أما لفوك لا تلوك لا بركدك لا ولي المدو مشامي كسي أنا كهنا قلنا لا أيان شرني كنسي ميتا أما فوق بركدك ولي المدو جمع بيتا أملا لك فمشيتي علي لكو مامي نكب المياي شاي abatu bin nafake abatu baria ubitoya ke ada madina umashite babo Allah asile do flanan tala ametla galala kafaka dan faun la sohere ma min no ye ala kira muhammadu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ala ka jondo ala ya nabi mando ala ya kidendo lamana ya bonya ka korota ka kodoroya akan nabi mayana ka kidenya konna bende mai kisine hilale baraka cha mamba mo yire ala fe ko jire ni cha bai ka ala ko kani ka jida ka so do go selma ka ala mo kera ana de be baga o minu kera ka sahabawi shau bola musho bola mini ala kira tukuru gare ya baraina no yedina kallasi yo kan na floti go so dire kan nya takaso wojiru shirina oyo jiru bo undi undi mo ko so dire ka sakrota so mu'mini yo ke kafara ala kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma la dire ala ka hino bela ala ka yafa ukema au minu na wolunno na au minu kera wolunno robila bagai dina kono au minu na wolucheta dina kono fani kul la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ka hinam bela ala ka yafa mbema ala mbalu islamiyaka ala ka mfatuli meniyaka libene aposhi bombe ala kambe kisama barao bara nabandia ala yin kan lase aljinama ko barao ke lo yambe ala ko pela barao bara nabi ke sarobe ka ala diman koro ka ala fujuno ankoro ala kan kiso bara bema ala kan labo ko madam bema ala mbaro islamayaka ala kan fatul limaniyaka kanga kuma kan laba ke dunia kono la ilaha illa Allah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكلا أيوة تملكوا مبلا جلدو كرمان تيالا كفو الإسلام يفو الكسن ماي نوي على كان نماني كيسيني هنا بركة جدي أمبلا جريكا أمي يفانيني أنكر موفي
sira ɲini cɔnbaw fɛ sibɛw fɛ ka sira ɲini an baw fɛ nin ye bamaana laada ye ɲɔgɔn bonya ani ɲɔgɔn jasiri ani ɲɔgɔn kɔrɔsi silamɛya nan'o ye bamaana silamɛya nana ji kɛ o jirisun ye su fɛ o tuma an bɛ sila yen bɛɛ lajɛlen fɛ ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fana fɛ an bɛna min fɔ k'an bɛ sawaba ma fɔtaw la ala m'o kɛla k'an den sabati fɔli la ala m'o kɛla ye an bɛna min fana lamɛn ka mɛnni ko ɲuman o nɔgɔya an ye fana ala m'o kɛla n'an y'a mɛn fɔbaga ni a lamɛnbaga ka baara nɔgɔya an bɛɛ ala m'o kɛla alhamdulillah tɛmɛnen kɔ an badenw ye a ye an fɛ ko an kana ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ka na ɲɔgɔn baro ɲɔgɔnya baro in kɔnɔna na ko an ka kuma mawudu dɔ kan mawudu min walawada min don a ba a ka tun kosɛbɛ walawada min don a kɔnɔna fɛnw ka ca ni ko i bɛ ayiwa a ba in a ba kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen bɔ i bɛ wusu k'a la kosɛbɛ walawada in ka don a wasalen don kosɛbɛ wagati degun kama an bɛna kuma ka kuma soba boli ka soba giri wagati man ɲa ala k'an bɛ sawaba ma sani an bɛ don walawada in na an b'an badenw fo ka sigida fo an baden minnu kɛlen bɛ ka jija ka cɛsiri ni baara ɲuman in kɛli la minnu ka don san o san o bɛ baara in o bɛ sigida in ɲɔgɔnna labɛn ka imamu dɔ wele ka karamɔgɔ dɔ wele ka na sigi k'o ɲɛnajɛ u bɛ kow kɛ a kɔnɔna na fana min n'a nafa ka bon a tɔrɔ ka bon an b'o fo ka taa perezida jakite la ka taga se tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ka don dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen bolo ala ka bɛɛ sara an b'a ladeli tɔn in ala k'a sabati tɔn in ala k'a baraka tɔndenw ala k'aw sabati tɔndenw ala ka garijɛgɛw foni k'an bɛn kelen ma k'an to da kelen k'an bɔ da kelen ala k'o k'an ye n tun b'o de fɔ la sisan n'an ye silamɛya filɛ an bɛ jamana min kɔnɔ ani jamana tɔw bɛɛ lajɛlen wajibilen ani kuma ta kɛli dɔ kɛla kuma kɛla karamɔgɔw bolo kuma kɛla imamuw bolo kuma kɛla wajibikɛlaw bolo mɛ tola mun ye sisan o de ye baara ye ala ko ten ko i'malu fasayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ko a ye baara kɛ ala bɛna aw kɛwale ala kira bɛna ye mu'minunw bɛna ye an bɛ yɔrɔ min na sisan kɛwale an ser'o de ma ka baara nɔgɔya an bɛɛ ala k'o kɛra an badenw o b'o baara ɲuman dɔw de kan ka kɛ silamɛ ye fɛn minnu fɔ o ye fɛn minnu ɲini k'a fɔ silamɛw ye k'a ɲini silamɛw fɛ an ka ka min kɛ ɲɔgɔn ye janto ɲɔgɔn na hinɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn kɔrɔsi silamɛya nana k'an bila o de la an badenw b'a la k'o baara o b'a la k'o baara ye bila ayiwa en pratique. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, l'œuvre. Dieu nous dit œuvrer. Dieu verra vos œuvres, le prophète verra vos œuvres, les croyants verront vos œuvres. Ala ko baara nɔgɔya an bɛɛ. O tuma silamɛw tɔn ye ala k'a sabati. N'a nana bɔ yen an bɛna baro bori cogo min na wagati ka bɛn wagati na a surunya ma. A ɲinina an fɛ ko an ka kuma walagada min kan o de ye ni nansaraw b'a fɔ terrorisme. Larabaw ko a ma ko al-irhab. Bamanankan na anw ko a ma
mɔgɔ ka mɔgɔ jakutu bɔ ka mɔgɔ bagabaga ka ja tigɛ k'a lasira ka bɔ a ja kan yala o bɛ cogo di silamɛya kɔnɔ silamɛya ka mun fɔ o la o min bɛ kɛla bi dunuya fantan in naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ silamɛya ka mun fɔ a la o kiti yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ baro bɛna boli nin kan n'an bɔra yan an bɛna ɲɔgɔn ɲininka o yala o baara min bɛ kɛla dunuya fantan in naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi a bɛ farafinna a bɛ faragbɛla a bɔla faragbɛla a nana don farafinna sisan yala silamɛw o ka mun fɔ o la silamɛw bɛ mun de fɔ nin baara in na silamɛya ka mun fɔ nin kiti in na an bɛna kuma silamɛya ye min fɔ an bɛna kuma o kan n'an bɔra yen tun kuma bɔra boli cogo min kan tuguni yala nin baara in kɛlaw les terroristes qui sont les terroristes jɔn yɛrɛ de ye terroriste ye ba ye nin baara in kɛbagaw jɔnw don yala an bɛ min mɛnna maaw na o ye tiɲɛ ye wa o ye juma ye ko silamɛw don yala an bɛ ɲɔgɔn ɲininka silamɛw don wa ou bien silamɛw tɛ an ka balo bɛna boli o fana kan ala k'an bɛɛ sawaba ma n'an nana bɔ yen an bɛna balo boli mun fana kan tuguni jarimatu qatlu nafs fil islam ni yɛrɛ ka bɔli ni ka faga ka adamaden dɔ faga yala silamɛya ka mun de fɔ mɔgɔ faga yɛrɛ la fɔlɔ baro bɛna boli nin fana kan n'a nana bɔ yen n'ala y'a nɔgɔya an bɛna baro timan min kan ayiwa baara min bɛ kɛla tan ale ni baara in kɛbagaw ka yira an na silamɛya dɔ tɛ silamɛya ye o ko in k'a nafiw bi mana ka ko in gbɛ silamɛya y'a gbɛ cogo min na silamɛya ma sɔn a ma sɔn cogo min na an bɛna kuma o fana kan ka baro timan nin kan insha allahu ta'ala wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkal wa ilayhi unib k'an bɛ sawaba ma ala k'o kan wagati degun kama an b'a fɔ ye thème min n'an ko ma le terrorisme al-irhab ni n ko ye bamanankan na an ka julakan bɛɛ la n'i ma irhabu lɔn o ye arabukan ye jogo la terrorisme n'i m'o fana lɔn i jogo fana la kɛ o ye nasarakan ye mais an yɛrɛ ka bamanankan bɛɛ la min n'a bɛ fɔ a ma ko terrorisme aw al-irhab laɲini min b'a la ka baara dɔ kɛ ka ko dɔ kɛ ka i ɲɔgɔn wɛrɛ ja kutu bɔ ka ko dɔ kɛ k'i ɲɔgɔn wɛrɛ lasiran ka a bɔ a hakili kan k'a bɔ a ja kan k'a ja tigɛ k'a bɔ a yɛrɛ sugu la ayiwa hakili sigi k'o bɔ a ka ko la a ka kan ka ɲɛnamaya kɔnɔ hakili sigi t'a kɔrɔ a ka kan ka ɲɛnamaya kɔnɔ dususuma t'a ye laha t'a ye ka ka ɲɛnamaya gbɛlɛya a kan hali n'a kelen don a siralen bɛ hali n'a bɛ jama la a sigilen don a siralen bɛ ka adamaden kɛ lanaya t'a ye ɲɛnamaya kɔnɔ bilen ka adamaden kɛ a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ hakili sigi t'a ye baara min bɛ o kɛ adamaden na a bɛ fɔ o de ma ko terrorisme a kɛcogo ka ca fɛn min b'o kɛ adamadenw bɛ ko min kɛ mun ko sɔn o ja bɔ yen ani o hakili sigi baliya o ka kɛ o tuma o kow fana ka ca ala ka hakili ba ta a dɔw ye juma ye ka famuru ta mɔgɔ nɔfɛ
walma ka muguni kisello adamadena walma ka ta adamaden sigelen sɔrɔ ka muci a kɔrɔ ka muci a yɛrɛ la walma ka fara ɲɔgɔn kan ka ta adamadenw sɔrɔ ka hɛrɛ dɔ kunna o ya hɛrɛ in tufa o la ka hɛrɛ in buruti k'o bolola kolon bila fɛntigiw k'olu laban k'o kɛ fantanw ye semaw k'olu laban k'o kɛ dɛsɛbagatɔw ye o baara kɛ an bolo walima o baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo mɔgɔ wɛrɛ la a ɲɔgɔnna gɛrɛ la a bɛ kɛ ni fɛn minnu ye a bɛ kɛ ni mugu ni kisɛ ye a bɛ kɛ ni fɛn min ye a bɛ kɛ ni famuru yɛrɛ ye a bɛ kɛ ni fɛn min ye an ka bi tile na a dɔw bɛ kɛ ni bɔbuw ye a n'a ɲɔgɔnnaw o baara bɛ kɛ ni fɛn min ye olu filɛ ku min fana b'a la ka adamadenw ka ɲɛnamaya gbɛlɛya o kan ka hakili sigi bɔ ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ o tuma a bɛ fɔ olu ma ko terrorisme o kosɔn n'an y'a ye bi dunuya fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen na o baara in de bɛ yela an bolo bi jabaraw la n'o ye télévision ye ayiwa ani mɛnni baaraniw fana la n'o ye radiow ye an bɛ nin kuma de mɛnna su ani tile an tun b'a mɛnna faragbɛla de sisan a donna farafinna an bɛ jamana min yɛrɛ kɔ min ye Côte d'Ivoire ye a yɛrɛ donna Côte d'Ivoire kɔnɔ bɛɛ ja tigɛlen bɛ bɛɛ saralen bɛ bɛɛ hamilen bɛ bɛɛ jɔrɔlen bɛ hakilisigi tɛ yen o baara min bɛ kɛ la yala o bɛ ɲɛ o ma o tɛ ɲa de thème yɛrɛ kɔrɔ ye min ye o de filɛ nin ye ala k'an bɛ sɔn ka ban an bɛna ɲɔgɔn ɲininka o la sisan ɔhɔn adamaden yɛrɛ ni ka bɔli silamɛya ka mun fɔ o la an b'a yira ɲɔgɔn na fɔlɔ silamɛw nin baara min bɛ kɛla n'a kɛla farabaw baara o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔngɔ ko silamalakaw don n'i ye faragaw ɲininka ko jɔn de bɛ nin hakilisigibaliya lanana duniya kɔnɔ jɔn de bɛ nin jatigɛ bila la duniya la jɔn de bɛ adamadenw yali la dugukolo kan o bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko silamɛw don silamɛ de tɔgɔ bɛ nin ko in nun na hali bi ala ka hakiliba ta an b'a yira u la ka taga sɔrɔ diinɛmɔgɔw ka ca silamɛw kelen tɛ diinɛmɔgɔ ye dugukolo kan silamɛw bɛ yen yahudiyaw bɛ yen nasaraw bɛ yen diinɛtamɔgɔw yɛrɛ bɛ yen bi mana laadiiniya minnu yɛrɛ tɛ diinɛ la o tɛ silamɛya la o tɛ tigɛtiya la o tɛ yahudiya la olu kɔni bilalen bɔ o yɛrɛ ma jɔsɔnnaw yɛrɛ fana bɛ yen ninnu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ min tɔgɔ bɛ nin ko ninnu na o de ye silamɛw ye yala o kuma ye tiɲɛ ye wa o kuma tɛ tiɲɛ ye o bɛ fɛ k'an da dɔ don o la an b'a yɛrɛ yira fɔlɔ min ye silamɛya ye إن الله تعالى قد كرم الإنسان تكريما كبيرا خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته الكرام وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ولله الحمد على هذه النعمة ألا تعالى كادم الدين دا أيادم الدين lasiri dana bolo ye a bane ko adamaden dana a ye nin fiyɛ adamaden na n'o ye an fa adama ye ka ban ka mɛlɛkɛw bila sujuru ka ben na an fa adama ye ka adam bonya n'a denw ye fɛn min bɛ san na hɛrɛ la k'o labila adamadenw ye fɛn min bɛ dugukolo la hɛrɛ la k'o labila adamadenw ye
ala o taala ka adama dele bonya ka tɛmɛ ka danfɛn sɔrɔ caman ba kan mɛlɛkɛw n'o ka bonya o n'o ka mɛlɛkɛya o n'o ka kɔdɔrɔya ala ko ma ko yi shuri aba adam wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin ala o taala ko kwale ko mɛlɛkɛw k'i ɲɔngiri k'i shuri adam ye ko bɛɛ lajɛlen sɔnna ɲɔngirili ma suurili ma yɛrɛmajigi ma adam ye ma fɔ ibilisa ale de ma sɔn a y'a yɛrɛ bonya ala o taala ko k'a labara ka kɛ kafiri ye o tuma n bɛ fɛ ka mun f'u ye ala o taala ka adamaden bonya kojugu adamaden bonya kɔnɔna na ala bolo adamaden ni ko ka gɛlɛn ala ma fo ka taga ten danfɛn bɛɛ lajɛlen na ala ye danfɛnw da ka caya nɔniyaw ka ca ala bolo biganw bɛ yen a n'a ɲɔgɔnnaw mɛ fɛn min bɛ yen a ni ko ka gɛlɛn ala ma a ni sɔngɔ ka gɛlɛn ala ma ala o tɛ ala tɛ sɔn a ni ka bɔ fu la o de ye adamaden ala ma sɔn adamaden ni ka bɔ fu la ala tɛ jɛ adamaden ni sɔngɔ ka ca ala bolo kojugu adamaden ni tɛ bɔla ndagadaga la ten ala bolo dɛ ala tɛ jɛ n'a ye adamaden sugu bɛɛ lajɛlen de bɛ nin yɔrɔ la yan e kɛra silamɛ ye o ala tɛ jɛ ni ka bɔ gansan ten hali kafiri min tɛ silamɛ ye a mana kɛ yahudiya ye a mana kɛ nasara ye a kɛra kerecɛn ye a kɛra juif ye hali a kɛra josɔnna ye a bɛ faga tuma min o tumaw bɛ yen mɛ baga tɛ k'o ma ka tugu faga ten fo ala tɛ sɔn o ye silamɛya yɛrɛ ka wɛrɛ kɔnɔna ye fɔlɔ ala ma jɛ ko nisi ka bɔ ten basa ala tɛ jɛ ala silamɛya ma sɔn ala kira muhamadu fana sallallahu alaihi wa sallam ala y'ala kira muhamadu ci ka kɛ hinɛ de ye ala o tɛ ala ko di a ko ala kira ma sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko ka ala kira muhamadu ci ka kɛ hinɛ de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen le prophète Mohammed était une miséricorde a kɛra hinɛ de a kɛra nɛɛma de adamadenw ye ala kɛra nɛɛma ye jinɛw ye hali a kɛra nɛɛma ye mɛlɛkɛw ye ala kɛra nɛɛma ye dabaw ye biganw ye dugukolo kan n'i y'o filɛ o la ala kɛra cila hinɛ de kama ala kɛra muhamadu ka diinɛ kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam nin bɔ o tɛ hinɛ ye o ka nin gbɛlɛya kɛ adamaden na ala kɛra ma jaaba e ma ye anw yɛrɛ ka diinɛ kɔnɔ ala kɛra bɛ n'a fɔ k'a la ala o tɛ ala ka yamaruya kan k'a yɛrɛ i la k'a fɔ nin bɔli a man di ala ye nin bɔli gansan fu la a man di ala kɛra muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam ala o tɛ ala ye cilalamɔgɔ fɛn o fɛn fana lana a y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ni kana bɔ fu ni ko ka gɛlɛn ala ma kojugu ni sugu o sugu e ma ala kira ka baro dɔ b'a ye sallallahu alaihi wa sallam a ko don dɔ mɔgɔ fila bɛ yen dɔ donna alijinɛ kɔnɔ ala bolo ka sababuya kɛ danfɛn dɔ ye dɔ donna jahanama kɔnɔ don dɔ ala bolo ka sababuya kɛ danfɛn dɔ fana ye a ko jɔn de donna alijinɛ kɔnɔ ala bolo ni tun kɛra muso dɔ ye bagiya muso in tun ye sunguruba ye ala ka n'an balimamuso bɛɛ lakana mɛ a n'a ka sungurubaya kɔnɔna na hinɛ tun b'a dusu la ko a nana se kɔlɔn na lon dɔ a bɛ tɛmɛna a ka safari sira fɛ a nana se kɔlɔn ma minɔgɔ b'a la a ye jigin kɔlɔn kɔnɔ ka min a balen kɔ min na a bɛna bɔ a nana wulu dɔ sɔrɔ kɔlɔnda la a b'a ka dugukolo siyan minɔgɔ gbɛlɛya bolo mɛ danfɛn min don ale tɛ se ka jigin kɔlɔn kɔnɔ a ye wulu ye ten min kɛ wulu hinɛ y'a sɔrɔ sabu n'i ma fɛn dɔ don a ye mun kɛ
a jigila corona ka taga samara min b'a senna k'o fa ji la n'o ye kunfu ye a yɛlɛnna n'a ye a y'o minɛ a da la ka yɛlɛ kɔlɔn na a bɔra kɛnɛma a y'o kɛ wulu kɔrɔ wulu minɛ a y'o sigi wulu kɔrɔ wulu minɛ o la ka fa a y'o hinɛ min kɛ danfɛn in na min tɛ adamaden ye alakira muhamadu ko sallallahu alaihi wasallam muso in n'a ka sungurubaya ala ma si filɛ ala yafala ma ka hinɛ la ko ala b'a don alijinɛ kɔrɔ ka sababuya kɛ a ka hinɛ in na o ye danfɛn dɔ ye o ye wulu ye adamaden don dɔ wɛrɛ bɛ yen o ye muso wɛrɛ ye jakuma dɔ tun b'ale bolo so kɔnɔ a tɛ dumuni di jakuma ma a tɛ ji d'a ma a tɛ jakuma fana bila ka fɔ a ka bɔ ka taa dayirimɛ ye fana ɲini a ladarolen b'a bolo so kɔnɔ jakuma tor'o la kɔngɔ y'a minɛ minɔgɔ y'a minɛ jakuma nana t'o la fɔ ka sa o jakuma sa min kɛra ka sababuya kɛ muso ye Alahu Taala ye muso in fana don jahanama kɔnɔ ka sababuya kɛ jakuma ka sa ye nin ye nimafɛnw de min ma se adamaden ma fɔlɔ diinɛ min bɛ nin fɔ an ye yala o diinɛ o cɛba o bɛ sɔn k'a to ale mantonw ka adamaden kɛlɛ ni bɔ wa silamɛw alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ko hali n'an bɛna fɛn faga fɛn min ka kan ni fagali ye an bɛna fɛn min kana tigɛ dabaw la min ka kan ni kana tigɛli ye ko an y'a kɛcogo ɲa ko n'an bɛna fɛn min faga a kɛra sa ye a kɛra buneli ye a bɛna fɛ fɛn o fɛn n'a ka kan ka faga an bolo a faga tɔ la k'i kana ɲɛni y'a faga siɲɛ kelen kira k'aw fɔ an ye e bɛna fɛn min fana kana tigɛ k'i ka muru daja i b'a kana tigɛ siɲɛ kelen k'a faga kana tɔɔrɔ cɛ min diinɛ min n'ale ka ciden de bɛ nin fɔ la a ka diinɛ donko ye yala o diinɛ cɛba in o diinɛ nabi ɲuman in o ciden o bɛ sɔn k'a ka mɔgɔw lalɔ mɔgɔ faga la wa silamɛw n bɛ fɛ an ye nin faamuya ni ɲɔgɔn ye sani an bɛna ban tuma min an bɛɛ bɛ na silamɛya ka kiti lɔn baara min n'an bɛ kuma n'a kan an bɛɛ bɛ na silamɛya ta kiti lɔn a la parce que a ko bɛ sinadula ka taa silamɛw de ma n y'o de f'i ye n k'a mana fɔ bɔda o bɔda silamɛw tɔgɔ de b'a ko ninnu na anw yɛrɛ fɛ diinɛ bɛ min fɔ an ye hinɛ ɲɔgɔnna na nimafɛnw na min tɛ adamadenw ye o filɛ nin ye ka bɔ alakira ka kuma kana fɔlɔ sallallahu alaihi wasallam o tuma silamɛw Alahu Taala ka silama a ye adamaden da min kɛ ka bila dugukolo kan ala ka dugukolo da ka adamaden de kɛ dugukolo marabaga ye c'est l'être humain qui est le gouverneur de la terre dugukolo mara de la jɔn de ma adamadenw وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إلى آخر الآية mana min Alahu Taala bɛna dugukolo kansigi di an ma a ye mɛlɛkɛw ka hakilina ɲini a y'a fɔ o ye ko ne bɛ fɛ ka danfɛn dɔ bila dugukolo kan k'o kɛ dugukolo marabaga ye o ko Ala ma yala i bɛna sɔn ka danfɛn dɔ bila dugukolo kan o tɛna foyi kɛ tiɲɛni kɔ o tɛna foyi kɛ jelibɔn kɔ ka taga sɔrɔ anw mɛlɛkɛw anw tɛ foyi dɔn ni e bato tɛ baara fila t'anw la kelen Ala bato tɛ o tuma dugukolo kasigi anw de ka kɛnɛya da anw ma Alahu Taala ko ne bɛ fɛn dɔn aw tɛ min dɔn Ala nana examen dɔ boli mɛlɛkɛw ni an fa Adama cɛ examen dajala an fa Adama la Alahu Taala ka dugukolo bara d'a ma k'a yira an na silamɛw anw nana min kɛ dugukolo kan adamaden fɛn luuru bɛ yen silamɛya nana min kɛ a ka sariyaw le bila Alahu Taala ka alakira Muhammadu le ci sallallahu alaihi wasallam anw silamɛw ma a ka ci ni diinɛ min ye o de ye silamɛya ye le prophète qui a été envoyé pour l'islam c'est notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a été une miséricorde pour toute l'humanité en ami kɛra o la
adana muna kana hine wasa dukuruka adana muna kana adama don korosi anana ni sharia mi Allah Ta'ala ka daubla ka kola tobla dina ikoro. Tous les coups ne sont pas permis dans la religion musulmane. Non. On ne fait pas tout ce qu'on veut dans la religion. Il y a des limites. Il y a feu rouge et il y a feu vert dans la religion musulmane. L'islam n'autorise pas de méfaits à la vie d'un simple animal. Pour rien, non. L'islam interdit cela. Quand on fait de quoi, il faut être la masama. Odma Allah Ta'ala ka dynamidi Alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était bien organisé. Kono le pays, mi ba adama den yere latana, ka adama den ka nyinamaya lanya abolo dugukoloka, ka adama den ka nyinamaya sabati abolo dugukoloka, ka hakili sigi di adama den ma dugukoloka, ka hakili mafa ni jigi mafa ko di adama den ma dugukoloka. Silamaya nana ka mirini ni be ka joroni ni be ka adamaden ni latanga ka adamaden yɛrɛ danbe latanga o kosɔn fɛn duuru bɛ yen o latanga silamaya bolo a y'o kɛ wajibi ye fɛn duuru silamaya kɔnɔ Ala y'o kɛ wajibi ye k'o kɛ an ka silamaya taabolo dɔ ye k'o kɛ tuloma dɔ fana ye. Ete ke silama bere ni mo fe lori fana latana o fe dori ni mo latana e ka silamaya mabo e ka silamaya manya ebe no mina ebe mina fara ni mina na la fara ebe nyadi ebe jangata ko la to be kila a fe fora jumai silamaya nana karami ka korosi ki jamfala ka protéger aya jira a fɔra mi a di o ye dina yɛrɛ silamɛya nana ka dina de kɔrɔsi parce que danku min banna o ye Ala bato ye o Ala bato bɛ kɛ fɛn minnu na a bɛ kɛ kɛcogo minnu na o tuma silamɛya lɔla k'o kɔrɔsi k'o ɲɛbɔ o di silamɛ ma o bɛ mun yira an na k'a yira silamɛ tɛ Ala batoli kunfɛ silamɛ bɛ Ala bato lɔni de kan faamuya de kan kodɔn de kan ni bato bɔra ni kɔkɔrɔ o tuma i bɛ kɛ mɔgɔ jumɛn ye a dɔɔlo a bɛ min fana sɔn ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin mɔgɔ minnu b'a la bato la kodɔn baliya kan i bɛ k'olu dɔ ye. Ala ka kisi o la o tuma silama diina ka makara diina ka lataga fɛn o fɛn n'a bɛ diina tiɲɛ fɛn o fɛn a bɛ diina yɛbɛbɛ a bɛ diina bɔ yen silamɛya bɛ veiller o ko bɛɛ lajɛlen kan fɔ ka diina in de sabati diina ka sabati silamɛya lɔnna o karati la fɛn jumɛn bɛ yen tugun ni silamɛya lɔnna fɔ k'a kɔrɔsi k'a latanga toro kana kala anya min fɔ o ye diina ye toro man ka kɛ diina la n'i ko i bɛ toro kɛ diina la e mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka dɔgɔyama sera diina ma ani diina mɔgɔw ma fo ka taga se Alakira Muhammadu ma sallallahu alayhi wa sallam Ala b'a bɔ i la o b'a kɔrɔbɔ a filanan ye jumɛn ye o ye nin ye a nafs silamɛya nana ka nin latanga ka nin makara k'i janto nin na. Fɛn o fɛn mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko bɛ o nin bɔ cogo dɔ la yen i yɛrɛ ma i ten sabu a ka di e ye silamɛya b'i nɔ bila ni silamɛya y'i nɔ bila fa silamɛya bɛ ko la dɔ fana k'i la o kosɔn Ala Ta'ala b'a fɔ Kuranɛ kɔrɔ a ko a nafs bin nafs ni ɲɔgɔn de ye nin o kɔrɔ bɛ di. Ni nin dɔ bɔ ye nin dɔ faga sariya la a b'a fɔ ko k'i faga a ɲɔgɔnna fara ye silamɛya a ka diinɛ kɔrɔsi a ka mun kɔrɔsi ka fara o kan ni
parce que n'i y'a mɛn ko baara bɛ kɛ silamɛ yɛrɛ de bɛ yen que baara kɛbaga de bɛ yen mais n'i ye baara kɛbaga faga baara ma ban wa kosɔn silamɛya jɔrɔla ni nin ye n y'o de f'u ɲɛna a ka kɛ ni sugu o sugu ye silamɛ don wa silamɛ yɛrɛ tɛ wa yahudiya don wa yahudiya tɛ wa silamɛya tɛ jɛ silamɛ ye k'a taga ninnu dɔ faga i yɛrɛ ma yen abadan o tuma nin fɛn o y'a filanan ye silamɛya k'i janto min na ko k'a kɔlɔsi kosɛbɛ ka ban k'a ɲini silamɛw fɛ an k'a kɔlɔsi a sabanan ye jumɛn ye ni silamɛya y'a yira k'a fɔ k'i janto a la k'a kɔlɔsi ka ban ka mɔgɔ bila kɔlɔsi fana la k'i janto a la o ye adamaden ka nafolo ye les biens. L'islam a veillé sur l'âme de l'être humain, qu'il soit musulman ou non musulman, qu'il soit croyant ou incroyant. L'islam nous dit de veiller sur la religion d'abord, de veiller sur l'âme. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre fin à la vie d'un être humain pour rien. Non, l'islam ne peut pas cela. Voilà pourquoi en islam, Dieu va nous dire an-nafs bin-nafs. C'est-à-dire celui qui tue quelqu'un, on doit tuer la personne. An-nafs bin-nafs. Comme on le dit, Hacham bi-Hacham. Tu mets fin à la vie de quelqu'un. Tu mets fin à la vie d'un être humain. Que ce soit un musulman, un non-musulman. Même si vous ne partagez pas la même religion, Dieu ne te donne pas l'autorisation d'aller mettre fin à la vie d'un être humain comme ça pour rien. Non. Cela est interdit. Islamiquement. Tu fais cela, Dieu sera en colère contre toi. Arabeki, Arabeki Mima. Autrement, cela ne fait pas partie de l'islam. Comme on nous fait croire. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit terrorisme, quand on dit il y a un attentat là-bas, on parle de qui? Les musulmans. Mais c'est pour te dire que notre religion musulmane ne nous autorise pas à aller tuer quelqu'un pour rien. Il faut que le musulman sache cela. Pour cela, il est là. Autrement, quand il a corrosi, quand il ni latanga, quand il a flot latanga, cela n'a pas fait latanga, fait ça va na flot. Les biens, l'islam a veillé sur les biens. L'islam a protégé les biens des hommes, les biens des êtres humains. Il ne faut pas aller détruire les biens. Non, l'islam est interdit là. L'islam est interdit. À quel islam est, à quel islam est, Katara Mourodoka Nafolotia, Katara Mourodoka Waritia, à quel aka loué, à quel aka mobilier, à Manakaka Féo Fayé. Atenya silamaya te soka sradi islamama hali no tila mo le kela silantando e katara baramate kaya na fulu tia silamaya te so automa silamaya nana ka feminu protéger ka feminu korosi ka ba kaira silama la aya korosi afa sabana dina ni ani na fulu a sabanan ananda ye juma ye o de ye ayiwa adamaden yɛrɛ ka danbe adamaden ka danbe Alahu Taala y'a yira k'a fɔ ayiwa mɔgɔ ka kan ka i yɛrɛ danbe kɔlɔsi ani k'i ka ban fana i ɲɔgɔn wɛrɛ danbe kana tulonk'o fana adamaden ka hɔrɔnya silamɛya kuma n'o kan la personne. La dignité de quelqu'un, la dignité d'un être humain, l'islam a parlé de ça. Il ne faut pas bafouer la dignité de quelqu'un. Dans l'islam ne fait pas ça. Que ce soit un musulman, il ne faut pas bafouer sa dignité. Un non-musulman, il ne faut pas bafouer sa dignité. Non. Tu fais cela, l'islam va t'arrêter, elle va te gaucher. On doit dire que l'islam est hali ni mɔgɔ ka kan ka faga de a bɛ san n'a ka hɔrɔnya ye a bɛ san n'a ka danbe ye silamɛya tɛ sɔn ko an ka mɔgɔ lebu
ka mɔgɔ ka dignité a ka hɔrɔnya a ka danbe k'o bɔ a la sariya tɛ sɔn hali n'an bɛna faga an b'a faga k'a to a ka hɔrɔnya kɔnɔ an b'a faga k'a to a ka danbe kɔnɔ parce que ala ka adamaden bonya kojugu ala ko di walaqad karramna bani adam wala ka adamaden bonya dɛ hayyan wa majida ala ka adamaden bonya a ɲɛnama ala ka adamaden bonya hali adamaden su ala tɛ sɔn ma o kosɔn hali ni fagali dalɔra min na ni mɔgɔ kan ka faga an t'a lebu ka faga i tɛ n'o yɔrɔ si o kosɔn silama filɛ a ɲɛnama ala b'a fɔ a y'a lebu sutara n'a nana sa a yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ lebu sutara tugun ala b'a fɔ ɲɛnamaw ye a y'a lebu sutara a ka hɔrɔnya a ka don kaburu la n'a ka hɔrɔnya a ka danbe a ka don n'a ye a kana lebu silamɛya nana k'o kɔrɔsi o tuma o kosɔn ka silama dɔ minɛ walima ka bɔgɔ dɔ minɛ k'a waraka k'a lebu k'a ka fini bɔ a la e komi an bɛ min ɲɔgɔnna ye an bɛ min yela télévision n'a ɲɔgɔnnaw la o k'a dɔ bila o bɛ fɛ k'a faga o bɛ fɛ k'a ɲagini k'a tɔɔrɔ fɔlɔ k'a ɲani fɔlɔ k'a lebu k'a malo k'a ka hɔrɔnya bɔ a bolo k'a ka danbe bɔ a bolo silamɛya tɛ sɔn même si l'islam doit corriger quelqu'un et doit emprisonner quelqu'un même si l'islam même doit mettre fin à la vie de quelqu'un il doit mourir avec sa dignité. On ne doit pas le honner. On ne doit pas bafouer sa dignité. L'islam est un silence. Donc, moi, la dignité et la horoya, l'islamaya kumadaka. Alors, ne jumae, l'islamaya veille la femika, elle akil. Oui, hakli. Adam a dit, bella jeli hakli. Pour ce l'honneur ko al-aqlu manutu taklif ala mako be jole la hagli manke ne hagli te mo ala mako be kila ala kirago sallallahu alayhi wa sallam ago rufi ala qalam ala thalal ago sebeli ke kala wulila ka bomo wasu sabaka al ghulam hatta yahtalif demi se fo ka trasa ka bali yamma abe min ke nyumana abe min ke jugumana ati sebe النائم حتى يستيقظ sunɔgɔbagatɔ ka to sunɔgɔ la sala ye wuli sunɔgɔ la k'a bila a yɛrɛ hakili la a bɛ min kɛ la ka to sunɔgɔ la a bɛ nɛni min kɛ a bɛ ko o kɛ ala tɛ jate bɔ a ma sabu hakili tɛ yen k'a sɔrɔ ka na fɔ alimajinunu hatta yufiqa fatɔ mɔgɔ min hakili t'a la naloma hakili tɛ mɔgɔ min na lagalagatɔ mabitɔ minnu bɛ yen ni hakili dafalen tɛ ala tɛ sira t'olu fana fɛ sabu a bɛ ko min kɛ a tɛ bɔla a jɔ la donc o hakili min bɛ adamaden na silamɛya wulila ka lɔ hakili nin fana ka latala kɔ ka hakili nin fana protéger ka hakili nin fana k'a kɔrɔsi fɛn o fɛn n'a bɛ na kɛ sababu ye ka hakili nin tiɲɛ ka fɛn bila adamaden hakili la o ko silamɛya bɛ tɔnasike k'o la silamɛya bɛ sen dɔ kan k'o ko bali sabu adamaden ye hakili de ni hakili tɛ adamaden na ka ban ani bida bɛ ka ɲa ala hakili ba d'a ma kosɔn n'i ye fatɔ ye n ko adamaden de fatɔ tɛ adamaden dɔ de ye mɛ yala fɛn min bɛ ani adamadenw kɛ sugu kelen ye o de t'ale la n'o ye hakili ye kosɔn a bɛ ko dɔ kɛ e ne hakilima tɛ sɔn ka min kɛ hakili n'a bɛ fatɔ la a b'a lakolon bɔ min kɛ ka yaara jama cɛma bɛɛ ɲɛ b'a la a b'a kɛ wa fɛn min b'a to la a b'o kɛ a tɛ bɔ a jɔ la o de y'a hakili ye o kosɔn silamɛya b'a yira ayiwa ko fɛn o fɛn n'a bɛ fiɲɛ bila adamaden hakili la silamɛya bɛ o fɛ a b'o kɔlɔsi ko la o fɛ o lalɔ o fɛ o ye interdit fɛn jumɛn bɛ yen n'o bɛ fiɲɛ bila adamaden hakili la bi o dɔ ye drogue ye la drogue détruit la conscience de l'homme drogue bɛ adamaden hakili tiɲɛ
furakisɛ jugu bɛ adamaden hakili ja dɔrɔ min filɛ dɔrɔ jugu min dɔrɔba min a bɛ fiɲɛ bila adamaden hakili la o kosɔn Alahu Taala a ka dɔrɔ haramiya fɔ fɔlɔ min na mɔgɔw tun bɛ dɔrɔ min fɔlɔ diinɛ kɔnɔ alamakumaw fɛ ko daminɛ la silamɛya daminɛtɔ o tun bɛ dɔrɔ min kaba kana seli o bɛ seli o bɛ dɔrɔ min alamakumaw fɔ waati la fɔlɔ dɛ lon dɔ de la ayiwa sahaba dɔ ale ye sahaba tɔw invité a fɛ yen ka saga mɔnɛ kelen faga o ye o k'o tobi k'o najiw min kosɛbɛ k'o sumanw dun ka fa dulɔw dil'o ma o ka dulɔw fana min k'i yɛrɛ fa kɔ k'i yɛrɛ kabi dulɔ la kosɛbɛ o bann'o la tuma min fitiri le nan'o sɔrɔ k'o to o la o bɛɛ bilelen don o bɛɛ dalaselen don o nana dɔ lawuli o la k'o k'i bila ɲɛ fɔ imamu ye kɛ yen kɛ o imamu le nana lɔ ale bɛna na seli le kɛ ni maaw ye a ye suratu fatiha kalan ka t'o tima o ɲana a nana sura min ta o kɔfɛ o taala kɛ kul ya ayyuhal kafirun baara sɔrɔ l'o yɔrɔ le la sa ale ko ala ko di ala ko kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum aabiduna ma a'budu ila akhir al-aya ale ko kul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum ta'buduna ma a'budu ale ko kuma bayɛlɛma ala ko di sura in kɔnɔ ala ko kira muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam ko y'a fɔ maaw ye kafiriw ye ko olu bɛ u ka jo bato min na k'ale ala kira muhammadu tɛ jo la bato la k'a tɛna jo la bato parce que o y'a jira kira fɛ alayhi salatu wassalam ko kira kana o ka bɛn kow la et n'a qu'à trouver consensus et n'a qu'à trouver un terrain d'entente. Le prophète a caminé avec eux et ils vont adorer leur fétiche pendant un an. L'année qui va suivre, ils vont venir s'agiter au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui va adorer son Dieu. C'est pas ici que Dieu a révélé cette sourate-là. Dieu aux mécréants, je n'adorerai point ces idoles que vous adorez. Et vous n'adorez pas aussi mon Seigneur que moi j'adore aussi. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Allah Ta'ala a dit ale nana lo minge ale kodi ago koli ya ayyuhal kafirun aw kafiru ko be min batola ne rebo le batola ne refra be min batola o le batola fa amanya miwa moya blala dolo o kamin kala ala ka sura do lajigi ala kira muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam ala ko sura ikoro kayra islamawla ko ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ألا ننسى آية نجعل كرام ولنا كوكا فو سلاموية كو كان مدو سليلا كتراسرو سوليلندو وكان تراسبرا سليلا كتراسرو دو حكريكا كتراسرو حكرو نيغامنا كتراسرو نيكساو بليلندو كتراسرو نوم سالة دولة ko kana o kɛ ko fɔ o ye madu seli la a ye taga sɔrɔ o bɛ min fɔ la o bɛ bɔlen joona o tuma o b'a yira k'a fɔ hakili ala mako bɛ hakili la ala mako bɛ adamaden hakili la kojugu ala kɛlen bɛ ka adamaden hakili kɔlɔsi kojugu fɛn o fɛn n'a bɛ ɲagami don adamaden hakili la ala b'o ladɔn fɛn o fɛn n'a bɛ fiɲɛ bila adamaden hakili la Allahu Ta'ala b'o interdit o tuma nin fɛn duuru silamɛya nana ka na min kɔlɔsi k'i janto a la k'a makara k'a ban k'a ɲini silamɛw fɛ o k'a makara o de ye nin fɛn duuru ye ala k'an bɛ sawaba ma ala k'an bɛ sawaba tigɛ silamɛya ka min fɔ adamaden na ka adamaden makara cogo min fɛn duuru ye yala ni mɔgɔ ka fɛn bila a yɛrɛ la ka taga terrorisiya kɛ fɛn duuru in a bɛ bɔ a kɔ. L'islam est venu pour protéger ces 5 éléments-là. La religion,
l'âme de l'être humain et le bien de l'être humain et la dignité de l'être humain et la conscience de l'être humain. Est-ce que celui qui va aller, je ne sais pas, aller mettre des bombes parmi les gens, est-ce que ces 5 choses-là seront épargnées? Non. Vous savez la voix là? Ni mogo ala ka kisama mogo do nana jamala kana bombe la saka bombe éclaté. Adamadenw a bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la wa? Est-ce que adamaden hakilisigi bɛ na tugun wa? Adamaden i ka dignité bɛ yen tugun wa? Adamaden an ka nafolo o bɛ sabati tugun wa? Hakilisigi banna. O tuma ba ka yɛrɛ i la baara min bɛ kɛla silamɛya ta tagasira tɛ. Silamɛya tɛ jama. An bɛna yɛrɛ i la fana, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on dit terroriste, on dit musulman. Est-ce que il est vrai que ce sont les musulmans qui sont les terroristes? Est-ce que c'est les musulmans qui sèment la terreur sur la terre, dans le monde entier? Non. Je vais te dire non. Pourquoi? Parce que par rapport à tous ces enseignements que le prophète nous a donnés, quelqu'un qui comprend mieux sa religion, c'est quelqu'un qui a bien compris l'enseignement de son prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, et les enseignements divins, la personne ne peut pas se permettre d'aller faire ce genre de choses. Non. Amar est là, Slama ou t'es. L'idée Slama est pareil, parce qu'il était dans la main à la kira la prière, ni que sallallahu alayhi wa sallam, était dans la main Slama, n'y la prière, ni paraquet. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne va pas permettre cela, et tu ne vas pas voir un dirigeant de l'islam, un imam, qui va dire à ses fidèles, allez-y, faites ça aussi. Non. Mais il y a ici ça. Avec vous ici ça, parce que pourquoi on dit c'est les musulmans? Et parce qu'à chaque fois quand on veut faire l'attentat, les gars crient d'abord Allahu Akbar. Ça, c'est pas une preuve. Chacun d'entre nous, que ce soit musulman ou non musulman, tout le monde peut prononcer la phrase Allahu Akbar avant de faire un cri. Un non-musulman, est-ce qu'il est interdit de dire Allahu Akbar avant de commettre un cri? Non. Slama va faire tout le monde Allahu Akbar. Ali Kafri va faire Allahu Akbar. Kasoro kaka tchanike. Pas plus longtemps avant-hier, le jeune qui a été arrêté, qui a fait l'attentat en France, n'a eu aucun reflet. On dit non, que c'est un musulman. Pourtant, le jeune homme a été arrêté d'abord, il a été emprisonné parce qu'il était un drogué. Parce que c'est un dealer. Au cas de la cassola, drogue, il fait là les follow. Avec cassola. À peine que tu m'as mis qu'à bord, avec la tradition qui a dit Allahu Akbar. Donc, c'est les musulmans. Trop facile ça. C'est comme, on prend l'exemple aussi, c'est comme un non-chrétien qui veut faire un crime et dit Alléluia avant de faire le crime. Donc on va dire quoi? C'est un chrétien? Non. D'accord. Même si l'auteur, celui qui a fait le crime, même si c'est un musulman, même s'il porte le nom musulman, même s'il pratique la religion musulmane, mais est-ce que c'est sa religion qui lui dit de faire ça? Non. C'est pas sa religion qui lui permet de faire ça. Dans toute la religion, il y a toujours des brebis galeuses. Dans tous les groupes, il y a toujours des brebis galeuses. Donc, c'est pas parce qu'un musulman a commis un crime qu'on va salir le nom de l'islam pour ça. C'est comme un chrétien a commis un crime, on va salir le nom de tous les chrétiens. Non, cela n'est pas possible. On va l'attaquer. Bon, quand il est là, tout le monde, Mohamed nous prend une fois là. D'accord, on dit c'est les musulmans. Mais ce que moi je ne peux pas comprendre aussi, les musulmans qui font ça, et puis les mêmes musulmans dans leur propre mosquée ont fait attentat. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que ce sont les musulmans? Est-ce qu'un musulman qui est l'auteur de l'attentat, qui est le terroriste,
lui-même dans sa propre mosquée. Il va aller éclater bombe dans sa propre mosquée. Tuer son imam. Même jusqu'à sur la terre sainte. Ça s'est produit là-bas. Est-ce qu'on réfléchit un peu? Donc, vraiment, ça c'est un thème, par exemple, j'ai dit tout à l'heure, c'est un thème qui est très profond. Si on veut vraiment décortiquer comme on le veut, vraiment, ça va nous prendre du temps. Donc, ça peut te dire que c'est qu'on dit que c'est les musulmans, je vais te dire ça, c'est archi faux. Ce n'est pas les musulmans qui sont auteurs de la terreur sur la terre. Ça va au terre. Et puis, on n'appelle pas ça aussi djihad, c'est vrai. Ne fera haklina be islamano là. Oui, on y est devant oublier, devant oublier tout. Silamalaka dɔw fana fɛ nin ye jihadi dɔ de ye silamalakaw yɛrɛ fana anw yɛrɛ fana ka groupe la dɔw fɛ ni nin kɛla ten on est heureux on est content il y a certains parmi nous quand ils entendent qu'ils ont fait attentat par-ci par-là ils sont heureux que ouais c'est bien non c'est pas bien c'est pas islamique c'est pas autorisé tu vois que ça c'est le djihad les djihadistes ça c'est pas on n'appelle pas ça djihad en islam parce qu'un djihad en islam il y a ses conditions. Il y a des conditions d'abord qu'il faut réunir ça d'abord avant qu'on se lève au nom de djihad. Ce qu'on voit là, ça n'appelle pas ça djihad. Amen, il y a la trésor là. Quand bon petit kati refera, au djihad parce que djihad shurutu ou bala, djihad condition ou bala, non madafa djihad te. Bon, en fait, il me kalata. Muna ma fango jihadu te parce que ala kira ka condition dɔw bila jihadu la o ma dafa la ala kira yɛrɛ fila alayhi salatu wassalam n'ala kira tun bɛ na a ka kɛlɛcɛw bila ka taga le prophète Mohammed lorsqu'il a envoyé ses soldats pour aller combattre pour aller faire la guerre sainte il leur disait quoi lorsque vous arrivez vous rentrez dans le village des ennemis ne touchez pas aux femmes akara se muso ni les enfants akana se demsoma demsoma akana so lufama fala kira nana fo wal abidu fi sawmatihi ali ala batola mi be islamate male kelme katris ka bu ko bala batole la date kola akana fait ça voyez même un grand orateur qui n'est pas musulman si vous partez le trouver dans sa maison il est en train d'adorer Dieu même s'il n'est pas sur la religion musulmane ne le tuez pas. Voici des conseils que le prophète a donné à ses soldats. Il va aller encore plus loin que ça. Il va dire, même quand vous rentrez dans un village, même les arbres, il ne faut pas que vous allez avoir affaire aux arbres. Allahu Akbar. Quand on a la yirisun kakana yirisun pe. Deme yirisun na kakana ba yirisun ma. Mo min ko kakana yirisun pe kele ketola. Wole be na fa kwa ita mo ni mo. Pas possible. Pas possible. Donc condition ma da famba ira ila ka po jihadute. Jihadute. Bon mo joli joli pe. Elle be na bombe la ira la ka tra à supermarché la ka to exploser. Mo joli joli be sala la muso joli joli be sala. Même ça joli joli be sala. Celui qui va mettre bon sur lui pour aller exploser ça dans un supermarché. Combien des enfants qui meurent? Et ton prophète dit qu'il ne faut pas tuer les enfants. Combien de femmes qui meurent? Et ton prophète dit qu'il ne faut pas tuer les femmes lors du combat. Alors, après ça, on fait un canadien. On fait un canadien. On fait un jour de l'émission. Akacha. On te m'a mal à Bamika. Oui, tu m'as dit. Haladama den yere ni. Tu ne dois pas mettre fin à ta propre vie. L'homme ne doit pas mettre fin à sa propre vie. L'islam interdit ça. La religion qui te dit qu'il ne faut pas mettre fin à ta propre vie, est-ce que c'est cette religion qui va te permettre d'aller mettre fin à la vie de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous voulez faire ala kira ko sallallahu alaihi wasallam koni mugami kelire satai ko isiro jahannamali. Le prophète nous dit que celui qui va mettre fin à sa propre vie
que la personne n'a pas d'autre place chez Dieu si ce n'est pas la paix. Même chose, même les enfants, c'est ce que je viens de dire. On ne doit pas mettre fin à la vie des enfants, comme ce qui a été fait, comme on a fait à Bouba. Non. Alaka, madame, alaka ambeson wabama. Katina re famian loya ambe ala mokela. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.